rahmatullahi wa barakatuh, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, alhamdulillah. Nouvelle vidéo, on change de cap, place à la formation. Et beaucoup de frères et sœurs demandent une formation sur la Ruqya, voilà. Et très bonne idée, avant tout propos, et abonnez-vous sur ma chaîne YouTube pour prendre part à la formation. En plus de cela, un j'aime pour l'encouragement, voilà. La formation se fera en image, voilà, et pour plus de compréhension. Et la formation d'aujourd'hui, c'est comment se traiter soi-même des mots occultes, voilà. Et aujourd'hui, on fera le premier cours, et comme je l'ai dit, la formation se fera en plusieurs étapes, voilà. Parler de Ruqya, c'est parler d'attaque de djinns et de sorciers, voilà. Pour le premier cours, aujourd'hui, on verra deux types de sorcellerie, voilà. Et après la vidéo, on expliquera en détail et ces types de sorcellerie. Donc, comme je l'ai dit, la formation se fera en image. Donc, suivez ces deux vidéos, Inch'Allah. Donc, à tout à l'heure. بون خوتي السلام عليكم. كنت فايت على مقبره درو، شفت واحده امراه داخله متحجبه عربيه، وهنا المقبره هذه ما كانش عرب، كاع نصارى وكاع اليهود. صافي شفتها بلي كانت ايزيتي كي جات داخله تشوفها هكا هكا، اقسم بالله يا خوتي لا قلبي قال لي روح تبع هاد المراه. هي دخلت من لهيه وانا دخلت منها هنايا، كاين دخله هنايا، دخلت قعدت خازن مور داك قبرها راه كبير، هنا قعدت خازن هنا، قعدت نقول شنو راه باغي دير. خوتي عندك واش دارت وانا ما قديتش نهضر معاها باسكو هادي فرونسا. عندك واش دارت خوتي؟ هالا حطت شكاره، هالا في قبر، ها قبر مهرس حطت فيه شكاره. انا باين نعرف شا كاين في شكار بصح ما رانيش قادر، راني كي نقرب لحميتو وراسي راه يدور فيا، ما نحملش هاد الصوالح انا اصلا. بصح غادي نحل ونشوف شا كاين في شكاره، انا بغا بنموت دوك. شوف شا كاين خوتي، راسي راه يدور فيا، لا حول ولا قوه الا بالله. ان شاء الله يا ربي حاجه خوتي. لا هاد نريت، لا حول ولا قوه الا بالله، 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 لا حول ولا قوه الا بالله. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق اذا وقب، من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. نفاثات في العقد، 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 في العقد. دريت، استغفر الله، استغفر الله، لا حول ولا قوه الا بالله، 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 لا حول ولا قوه الا بالله. دريت، لا حول ولا قوه الا بالله. اختي علاش بيك؟ دريت، ما قديتش، ما قديتش، لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله، ما قديتش. والله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا صراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا صراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، نفاثات في العقد، نفاثات في العقد، نفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد، ومن شر حاسد اذا حسد. استغفر الله يا ربي، لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. خوتي دخلت المقبره تبعت مراسه، انا مضرار بارني قاد، دريت لي حليته، دريت لي حليته خوتي، ما قديتني مضرار. هاش لقيت خوتي. وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد. هذا سلاح يهودي غادي نخرج تكون دريت. لا حول ولا قوه الا بالله. ندري عمك واحد، اقسم بالله راه يقلع عليا ميتي العزيزه، لا واحد راه يخرج فيه، واحد راه يكبر فيا ومنش قاد. الله يهديك اختي، الله يهديك. عدينا استغفر الله، لا ندري عندك يدي، عندك يدي رقدت، يدي رقدت، يدي القوس رقدت، لا حول ولا قوه الا بالله. علاش بيكم علاش؟
Le sorcier victime jure qu'il a vu son rival enterrer un fétiche maléfique sur le pas de sa porte. Tout le quartier est au spectacle. C'est le fils de la sorcière qui creuse. S'il n'y en a pas, je vais te souffler. S'il y en a, je mets l'eau, je vais boire. La sorcière verse de l'eau dans le trou pour mieux fouiller la terre. Ça va, ça va. Tu as dit la vérité. Ce qu'elle a dit, c'est la vérité. Il y a un mauvais sort. Il y en a. Tu dis il y a quoi dessus là? Tu dis il y a plume de quoi? Il y a plume, mais le reste là, j'étais... Il y a plume dessus. Il y a plume de poulet. La sorcière a une noix rituelle entre les dents. Et soudain, elle marmonne quelque chose. Et d'un coup, son fils tombe en transe au moment même où sa mère trouve le fétiche. C'est ça qu'elle est là. Tu veux quoi? Alhamdoulilah, on vient de suivre ces deux vidéos remplies de beaucoup d'enseignements. Voilà, et pour ceux qui pensent que la roquia c'est du jeu, la roquia c'est de l'amusement, que les rakis sont des arnaqueurs, des rakis et ne font rien, la roquia c'est tellement facile comme beaucoup de gens en griffe le disent. Vous avez vu les effets que la sorcellerie a eu sur ces deux frères là, un apprenti sorcier et le frère qui essaie de détruire la sorcellerie avec les lectures du Coran. Voilà. Et voilà. Donc alhamdoulilah, voilà. Et le frère par manque d'expérience a touché la sorcellerie qui a eu des effets négatifs sur lui. Vous avez vu à travers la vidéo, il avait des problèmes pour respirer. Il avait des problèmes de respiration, il transpirait tout ça. Voilà. Il se sentait très mal à l'aise. C'est les effets de la sorcellerie. Voilà. Dans une prochaine vidéo, on parlera plus de la sorcellerie enterrée au cimetière. Quel effet et quels sont les symptômes et que cette sorcellerie a dans notre vie. Voilà. Et comment pouvons-nous savoir que nous sommes atteints de la sorcellerie enterrée au cimetière? Voilà. Dans la prochaine vidéo, on parlera plus de ça. Voilà. Donc le frère essaie de détruire la sorcellerie. Vous avez vu l'effet que la sorcellerie a eu sur lui. Voilà. Et la deuxième vidéo, c'est un sorcier qui essaie de déterrer un fétiche sous forme de sorcellerie devant la porte de quelqu'un. Voilà. Eux, les sorciers dans le monde, eux se disent que la vidéo, il a suivi la vidéo, ils se disent que eux sont des sorciers, mais ils veulent du bien. Voilà. Donc dans le monde de la sorcellerie, c'est la loi du plus fort. Lui, que sa sorcellerie est plus forte, domine l'autre. Donc c'est la loi du plus fort. Si toi ta sorcellerie est faible, que tu veux combattre une sorcellerie par la sorcellerie, arrivé un moment, tu vas finir par tomber et t'écrouler. Et on a vu la vidéo du frère qui a piqué une crise lorsqu'il a touché la sorcellerie là. Il a piqué une crise, vous avez vu les effets sur lui. Donc la roquia, les rakis qui prennent beaucoup de risques parce que quand tu fais la roquia, tu as beaucoup d'attaques. Ta famille est attaquée, ton lieu de travail est attaqué, ta vie toi-même est attaquée. Donc, il faut en savoir aussi et les risques que nous prenons aussi. Parce que quand tu veux connaître la roquia, il faut connaître aussi les risques aussi. C'est très important. Voilà, alhamdoulilah, comme je l'ai dit, c'était juste un aperçu de la formation. Donc, abonnez-vous, comme je l'ai dit, au maximum pour ceux qui veulent connaître la roquia en image. Parce que quand on parle, ça part trop de... Les gens n'arrivent pas à tout à comprendre que quand on parle et puis on ajoute des images là-dessus. Voilà, donc abonnez-vous. Et puis pour l'encouragement, comme je l'ai dit, ajoutez un pouce bleu et un j'aime pour juste m'encourager. Donc on se dit assalam, que la paix, la stabilité soit dans le monde. Pour une prochaine vidéo, on fera beaucoup de coups et pour que beaucoup de personnes comprennent la roquia et qui sait arrive à se soigner soi-même ou à soigner leur famille, Inch'Allah. Donc
pour une prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.